একটা সাদের বাপের বেটা বাপের আছে গাদা গাদা ইটের ভাটা। हम बना तुझे हम बनाए। মোটু ওটা আমাদের বোর্ডে কত করে ভাই? 100 টাকা আছে 200 টাকা। আচ্ছা मोंटी मोंटी लेलाज हाँ देखो पाछा ড্যাম पे এসে লেবারগিরি করছে। আর আমাদের ম্যানেজারটা এসছে আজকে। আমি এই বটি ওখানে উকিল বটি সবকে করা করাই। উকিল আজকে এসছে ড্যাম ঘুরতে। যাবেন দাদা? হ্যাঁ সব দৌড়ছে কুকুরগুলা রাস্তাতে। ধরলে ধরলে अरे लग रहा सामने को दाढ़ी इज्जत है ये नहीं अदे ले तेरी बहन को हट बे। कौन है बे तू? अबे जीजा जी का होटल है। 10 টাকা দাও বাবা, সকাল দিতে খায় নাই বাবা, খিদে দিয়ে আছি বাবা। বাবা কানে ভিড়েছে দিসলাই নাই কো দাও আবার 10 টাকা দাও, 10 টাকা খিদে দে বাবা, অনেক দিন থেকে খায় নাই বাবা, দে 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 10 টাকা দাও বাবা, সকাল দিতে খায় নাই বাবা, খিদে দিয়ে আছি বাবা। বাবা কানে ভিড়েছে দিসলাই নাই কো দাও আবার 10 টাকা टॉप सेलर हमारा आज के गला टॉप सेलर बेकार है भाई साहब, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने में मस्त रहता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, ऐश करता हूँ और सोता हूँ।